Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marada jaroin ke bhai benon honor bagum ke naso. Aya shaguru honor zidiyo tasiyat gamaso. Allah dila aya honor do barhate Allah rahmate gamasi. To ya ja honor kan aro kan bishi interesting video logs hazir hoyi. Aj jay faraim da honor re baguno re day 20 kuridin honno ne ki zenoni guys spoken English in 15 days honda dinobotro go English farar I bolda ja kuridin. So the Kuridin mother for into Zara, then Noniki singular and plural asea, even part 3 for Jundiria. I part 2 already Faradi on Rabogunore. Another the channel mother Noyola Hamakar, YouTube channel read there. I have study world, then no say Facebook Madivare, follow Goria. So I basically did not video gun, Saluguri, Churuguri. Spoken SPOKEN, spoken ENGLISH, English in 15 days 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 dinamade honda dinamate day 20 ajole kuridin mane I already 19 din bharabili so at the same time beshi important singular 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 ekkanam and plural ekkantor beshi ajole part 3 till number or hissa to jana same de nouns namakal ending with y honoggo নাম honoggo what যদিকে ওয়াইলে হতো মলে এবারে সিঙ্গুলার তুন একখানা নাম তুন দিনের নাম বানাইতে আরা কি দিও মিন সাইম নো আরা সাইম দে সিঙ্গুলার honoggo what যদি ওয়াইলে হতো মলে এবারে একটা তো বেশি বানাইতে মনে হলে আইএস লাগাই দিম আরা কি লাগাই দিম আইইএস সারা সাইম एग्जांपल এবারে সিঙ্গুলার নো CANDY candy মানে মিঠা এরিয়া মিঠা না মিঠা বানা দিন আর হদে ক্যান্ডি তো CANDIS ক্যান্ডিস এরা গো মিঠাই এরা হদুন বেশি মিঠাই কল CITY ইবে সিঙ্গুলার ওয়াই আসে দিতে লাগা ওয়াই ল হতো মানে আর কি লাগাইম হই একখান করে বেশি বানাইতে আইএস লাগাইম হই তো সিটিস কল মানে শহর কল সিটি মানে শহর যা আর রঙে হতো হদে टॉन हो दीरी टॉन कॉल सिटीज टॉन कॉल तो लेडी लेडी माने गो मैं हुआ लेडीज अगुतर बेशी लेडीज माने अगुतर बेशी मैं हुआ स्टोरी माने एकन कहानी कॉल ले STORIES स्टोरी कहानी कॉल तो आरोग्य पार्ट टाइम इनकी बेशी इंपॉर्टेंट आरोग्य इन आ तो छोड़ो लागे दे सबक इन छोड़ो लागे दिन सिंगुलर पर देते बना करे मगर इन बेशी इंपॉर्टेंट होते क्या अल्लाह आरा तुनी वाइल होतो मले की लगा फर दे आम तो आरगो एरिया इन बेशी इंपॉर्टेंट आना इधर होता होई जोदिके honoggo what ওয়াই আগে ব বলাইলে honoggo what ওয়াই আগে ব বলাইলে ইবারে সিঙ্গুলার তো প্লুরাল বানাইবলা কি দি মারান কইলে इबारे सिंगुलर तुम प्लुरल बनाते हो अगर एस लगा दिले सिंगुलर तुम प्लुरल बनी जाइबो आ सही एग्जांपल लगाई जैसे कि बी को कॉन्सोनेंट वाई को की वोवेल वाई तो आरा क्या होते वाई आगे যদি वोवेल आले तो वाई को वोवेल नने तो वोवेल ले आरा तो की लगा फरबो BOYS बॉयज मोर तो कॉल अगो मोर तो बॉयज मोर तो कॉल केला वोवेल আসে দিলে वाई आगे वोवेल आले आरा की होई एस लगा दिले हो जाए बोलते सिंगुलर तुम प्लुरल तो जरा मार्क कर दियो DAY डे माने दिन एक दिन तो दिनकल डेज माने दिनकल नो की साबी की KEY की साबी कल अगुतर बेशी ट्वाइस कालोनी कल तो आय आरंभ तक गो रिपीट कीजिए मनोरा बेगुने दिया लगा साइबा और गोबे रहा मका वीडियो को शेयर करबे बेशी इंपॉर्टेंट वीडियो सेम spoken English in 15 days day 20 kuridin singular and plural part 3 singular de ekkane naam plural ekkantar beshi part 3 3 number hissa nouns ending noun hoto mode with y le hoto liba singular to plural banaite mone hole IES lagaim ara ki lagaim IES lagaim जल्लने की कैंडीज मिठाई कॉल सिटी मैंने टॉन कॉल लेडी मैं हुआ गो लेडीज मैं हुआ कॉल स्टोरी कहानी कॉल स्टोरीज कहानी कॉल वाई जो दिक्कत होनो गो
नाम हन को व्हाट वाइल हो तुम्हार मगर वाइर आगे बावल आसे बावल इन आसे ए आई ओ यू इन जब ताकि लिवारे सिंगुलर तो 15 बनाते एस लगाई मारा बॉय गुमर तो बॉयस मोर तो नकल डे एकन दिन डेज एकन तोर बेशी दिन की ओगो साबी की ओगो तोर बेशी साबी टोय कॉलोनी टोय कॉलोनी कल तो बयान ono begin te आज दिलो तो शुक्रिया करी ono आर वीडियो रे लाइक करो शेयर करो मानी एदून आदर करो तो इन दिला सपोर्ट करो ताकि बा ono बगुलो शुक्रिया तो आज जद्दूर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।